अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 5 घंटे की अहम तरीन और तवील मुलाकात का पहला नतीजा आ गया है। आपको दिखाता हूं कि ये कितना अहम नतीजा है और इससे आगे आने वाले हालात का बखूबी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इससे पहले इमरान खान का जो साइफ़र का ज़मानत केस आज लगा हुआ था, जिसमें जज ने बड़क मारी थी कि मैं दिलावर नहीं दिलेर हूँ, वो 1 हफ्ते की छुट्टी पे चला गया है। इसकी कुछ तफसीलात मैं पिछली वीडियो में बयान कर चुका हूँ। अब उनके हवाले से मज़ीद मालूमात आ रही हैं कि जज साहब की अहलिया हस्पताल दाखिल हैं, उनको कैंसर है और उनकी तीमारदारी करने के लिए जज साहब ने छुट्टी ली है। जुमे वाले दिन के बारे में भी यही बताया जा रहा था कि जज साहब जल्दी जाना चाह रहे हैं अहलिया के इलाज के सिलसिले में। वहीं नाज़रीन कराम, एक और चीज़ सामने आई है कि जब एक जज छुट्टी पे जा रहे हैं तो किसी ड्यूटी जज की क्यों ड्यूटी नहीं लगाई गई, क्यों नोटिफिकेशन पहले से नहीं आया कि ये जज साहब मेरी जगह केस सुन सकेंगे, या जो भी तरीक़ाकार राइज है इस टाइम वो क्यों नहीं किया गया। यहाँ से आपको सारा खेल और सारी कहानी समझ आ जाएगी। नाज़रीन इकराम, नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम हुए थे या नहीं, लेकिन एक हिस्ट्री थी कि नवाज शरीफ की दिल की सर्जरी हो चुकी है आज से 20 साल पहले। इसका इस्तेमाल किया गया और नवाज शरीफ की बीमारी का बहाना बना के नवाज शरीफ को मुल्क से फरार करवाया गया। जब कुछ ऐसा किया जाता है तो इसमें थोड़ी सी सच की आमेजिश भी होती है। तरीका तो ये था कि इमरान खान की ज़मानत का केस ड्यूटी जज सुन लेते। ड्यूटी जज पहले इमरान खान की 6 ज़मानतों की दरख्वास्त खारिज कर चुके हैं। इसका फैसला दे दिया गया। जब इमरान खान को सज़ा देनी थी एक जाली तोशा खाना केस के झूठे केस में, बॉन्डे केस में, छुट्टियां तक कैंसिल करवा के एक जज को रोका गया 5 दिन के लिए कि इनका फैसला फ़ौरन करो। अब अगली तारीख लगी है जुमेरात की। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जुमेरात वाले दिन भी जज साहब आएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पूरे हफ्ते की छुट्टी ली हुई है, जुमे तक की छुट्टी है, वो तो हफ्ते को सिर्फ बैठेंगे 1 दिन। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, अब ये मामला अगले हफ्ते तक जाएगा, मंडे ट्यूसडे तक। इस दौरान एक डेवलपमेंट पर गौर करें। चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत नाज़रीन कराम ख़राब हुई है अटक जेल में। वो उसी जेल में हैं जहां इमरान खान मौजूद हैं। उनको पिम्स हस्पताल लाया गया और वहां से उनको अब वापस अटक जेल मुंतकिल किया गया है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कोशिश ये है कि परवेज़ इलाही के ज़रिए इमरान खान को पैगाम दिया जाए, जो पैगाम बाहर भी दिए जा रहे हैं उसी तरह के कि आप साइड पे हो जाएं, माइनस हो जाएं, मुल्क से चले जाएं, पार्टी किसी और के हवाले कर दें। अब तो परवेज़ इलाही पर भी इतना एतमाद डेवलप हो जाना चाहिए। उन्होंने भी बड़ी मुश्किलें बर्दाश्त की हैं, मैं कोई शक नहीं डालना चाहता, लेकिन क्योंकि एक एतमाद डेवलप हो गया है, नेचुरली परवेज़ इलाही के ज़रिए बहुत अप्रोप्रिएट बनता है पैगाम भेजना। तो ऐसा पैगाम हो सकता है, ये मेरा तज्जिया है डॉट्स कनेक्ट करके। और जो पैगाम दिया गया है इमरान खान को, उसका जवाब लेने के लिए और अगली हिदायत लेने के लिए परवेज़ इलाही इस्लामाबाद आए हैं पिम्स में। गो के अपना चेकअप करवाने आए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ पे जो डॉक्टर होगा वो कोई और होगा, असल डॉक्टर नहीं होगा। ये मेरा तज्जिया है इस सिचुएशन में। और इसके बाद अब वो दोबारा अटक जेल जाएंगे अगला पैगाम लेके, और ये सवालों जवाब चलते रहेंगे। नाज़रीन इकराम, क्रैकडाउन का एक नया सिलसिला तेज़ तर होने जा रहा है। इमरान खान की सबसे ज़्यादा सपोर्ट वाले जो इलाके हैं, काम अब वहाँ से शुरू किया जाएगा। पीटीआई के हामियों की एक ख़ास लिस्ट मियाँ वाली पुलिस को दे दी गई है। उन पर मनशियात के केसेस बनाए जाएंगे। पुलिस के कुछ लोगों ने जब ये हरकत करने की मुखालफत की तो उनको राजनपुर ट्रांसफ़र किया गया है और उनको कहा गया है कि इनको कच्चे के इलाके में जो ऑपरेशन हो रहा है वहाँ भेजो। लोगों के घरों में घुसकर ख़वातीन से बदतमीज़ी न करने वाले पुलिस वालों की भी लिस्ट बनी है और उनको भी दूर दराज इलाकों में ट्रांसफ़र किया गया है। सो जो पुलिस वाला नहीं मानता, या उसको कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के लिए भेज दिया जाता है, या उसको किसी दूर दराज इलाके में पोस्ट कर दिया जाता है, और इस खौफ से बाकी पुलिस वाले खामोशी से ये सारे काम कर रहे हैं। ये मेरा काम था आपको इत्तला देना, खबर देना कि अब एक नया क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू होने वाला है। और यहीं से मैं आता हूँ अगली चीज़ की तरफ। नाज़रीन इकराम, एक 5 घंटे की तवील मुलाकात की गई कारोबारी हजरात के साथ, और उन्हें ये यकीन दिलाया गया कि पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट भी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी, सब कुछ होगा, डॉलर भी ठीक हो जाएगा, स्मगलिंग भी बंद हो जाएगी। बस आप इन्वेस्टमेंट करें, खुद भी करें, बाहर से भी ले आएँ। ये कारोबारी हजरात से मीटिंग थी। इसके बाद पहला नतीजा क्या आया है वो मैं आपको बताता हूँ, और फिर इसके बाद बताता हूँ कि क्यों नतीजा नहीं निकल सकता। इसके लिए आप देखें कि डॉलर की कीमत 332.5 थी इस अहम तरीन मीटिंग से पहले।
یہاں پہ تسلیاں دی گئیں، لوگوں کو یقین دلایا گیا، اور جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ایسی میٹنگ سے عموماً یہ ہوتا ہے کہ سٹاک مارکیٹ تھوڑی سی اٹھ جاتی ہے، تھوڑا سا ڈالر نیچے آ جاتا ہے، اس کو رکاوٹ آ جاتی ہے، کیونکہ یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ جب اتنے بڑے عہدے پر بیٹھے بندے نے جس کے پاس ساری طاقت ہے، جو ملک چلاتا ہے، یہ بات کر دی ہے، تو پھر تو ظاہر ہے سٹیبلٹی آئے گی، کیونکہ وہ ایکشن لے گا، وہ تگڑا ڈنڈا دے گا، وہ ڈالر ہرڈرز کو پکڑے گا، ان کو بھی ڈرائے گا، ڈالر مارکیٹ میں آئے گا تو بہتری آ جائے گی۔ اگر اس نے کہا ہے کہ میں سمگلنگ بند کروں گا تو وہ کر سکتا ہے، طاقت تو اس کے پاس ہے، اس کی مرضی کے بغیر تو پرندہ بھی بارڈر پہ پر نہیں مار سکتا، تو یہ یقین ہو جایا کرتا تھا، لیکن نتیجہ اس سے بالکل مختلف نکلا ہے، اور آج ڈالر کی قیمت اوپن مارکیٹ میں 332 سے اوپر جا کے 334 پر آ گئی ہے، 334.15 اب ڈالر اوپن مارکیٹ میں بک رہا ہے، لیکن اگر آپ لینے جائیں گے تو آپ کو 340 کا بھی نہیں ملے گا۔ اس وقت انتہائی بری صورتحال ہے۔ ہم نے ابھی ستمبر میں اپنے قرضے کی ایک پیمنٹ بھی کرنی ہے، امپورٹس بھی IMF کے معاہدے کی وجہ سے کھل گئی ہیں، اور ایسے میں ڈالر کی مسلسل قیمت اوپر جانا پاکستان کی تباہی کی ریسپی ہے۔ اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ کیسے معیشت ٹھیک ہوگی جب اتنے بڑے عہدے پر بیٹھے بندے نے کہہ دیا کہ میں سب ٹھیک کروں گا، پھر کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا؟ مارکیٹ نے ایسے کیوں رسپونڈ کیا ہے؟ ورنہ مارکیٹ میں ڈالر کو ایک دن میں 5-7 روپے نیچے آ جانا چاہیے تھا۔ اس سے زیادہ خوف تو مارکیٹ کو اسحاق ڈار کا تھا، جس کے آنے پر مارکیٹ میں ڈالر 5 روپے نیچے آیا، لیکن کل کی میٹنگ کے بعد 5-6 روپے نیچے کیا آتا، 2 روپے مزید بڑھ گیا۔ اس کی وجہ ناظرین کرام یہ ہے کہ معیشت کسی ویکیوم میں کھڑی نہیں ہوتی، نہ سرمایہ کار کسی کا سگا ہوتا ہے۔ سرمایہ کار اتنا بروٹل اور اتنا لیتھل ہوتا ہے کہ وہ اپنے سگے باپ کی بھی نہیں مانتا۔ وہ سرمایہ کاری میں اپنا منافع، اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اپنے پیسے کی سیکیورٹی دیکھتا ہے۔ کیا ناظرین کرام جس ملک میں آئین نہیں ہے، قانون نہیں ہے، جس ملک میں کسی کا گھر کاروبار محفوظ نہیں ہے، اگر ایک دن آپ سے کچھ غلطی ہوگی تو آپ کا بزنس توڑ دیا جائے گا، فیکٹری بند کر دی جائے گی، ورکرز کو ننگا کر کے مارا جائے گا، کیا ایسی جگہ پر انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ ایک طرف راوی یہ خبر چلاتا ہے جو ٹاؤٹ ہے کہ قیامت کبریٰ آنے والی ہے، اتنا ظلم ہوگا لوگوں کے اوپر، تو آپ لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے، اس جگہ پہ انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ مجھے بتائیں، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ ایک اور ٹاؤٹ یہ کہتا ہے کہ سعودی عرب اور چین نے کہا ہے کہ معاشی استحکام لے آئیں، سیاسی استحکام لے کر آئیں تو ہم آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ یہاں پہ ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ کیونکہ سعودی عرب اور چین خود جمہوریتیں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے کہا ہے کہ اپنی اپوزیشن کو کچل کے رکھ دو، اس لیے ہم عمران خان کو کچل دیں گے تو سیاسی استحکام آ جائے گا۔ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ 80% لوگ جن کو آپ لانا چاہتے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہیں۔ 80% لوگ آپ کی کسی پالیسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ سیاسی استحکام تب آئے گا جب 80% لوگوں کی بات مانی جائے گی، اور اس کا تعلق عمران خان کے ہونے نہ ہونے سے نہیں ہے، عوام کی مرضی سے ہے۔ تب تک سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ میں دیکھ رہا تھا شہزاد اکبر نے ایک خبر دیا کہ پنڈی میں کچھ سمجھدار لوگ جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، وہ سر جوڑ کے پھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو عمران خان کو ہم مائنس کر چکے ہیں، جو عمران خان کو ہم نے ریڈ لائن لگا کے نکال دیا ہے سیاست سے، اپنا تو ان کا یہی خیال ہے، تو ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے۔ جہانگیر ترین کو لانچ کیا وہ فیل ہو گیا، پرویز خٹک کو لانچ کیا وہ فیل ہو گیا، شہباز شریف اور نواز شریف کی عوام میں مقبولیت بالکل ختم ہو چکی ہے، آصف زرداری ویسے بھی قابل قبول نہیں ہے، اس کے اوپر بہت بڑے بڑے داغ ہیں، اور عوام تو اس کو کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا کوئی ایسا سیٹ اپ ہو سکتا ہے جس میں ہم تمام پارٹیوں سے ایسے لوگوں کو نکالیں جو ناراض ہوں اپنی اپنی پارٹیوں سے، لیکن ٹیکنوکریٹ ٹائپ بظاہر لائق لیکن صاف لوگ نظر آتے ہوں ہر پارٹی کے، اور ان کو ملا کر ایک ایسی جماعت کھڑی کر دی جائے جو اس ویکیوم کو پر کر سکے؟ پھر میں سمجھاؤں گا ان سمجھداروں کو کہ جو بھی وجہ ہے، آپ کی جو بھی مجبوریاں ہیں، یوکرین کی جنگ کا مسئلہ ہے، جس بھی ملک نے آپ کو ڈنڈا دیا ہوا ہے، آپ کو بھارت سے مسئلہ ہے، بھارت نے کہا ہوا ہے کہ عمران خان قابل قبول نہیں ہے، اسرائیل نے کہا ہوا ہے، امریکہ نے کہا ہوا ہے، جس نے بھی کہا ہوا ہے، پاکستان صرف تب ٹھیک ہوگا جب عوام کی مرضی کی حکومت آئے گی، اس کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اس پوائنٹ پر چلے گئے ہیں۔ اب عمران خان سے میں کیوں سمجھتا ہوں کہ انہیں بات کرنی پڑے گی، اور عمران خان کا سب سے بڑا اتحادی اس وقت کون ہے؟ ناظرین اکرام، عمران خان کا سب سے بڑا اتحادی ان کی اپنی جماعت نہیں ہے، عمران خان کا سب سے بڑا اتحادی پاکستان کی عوام بھی نہیں ہے، نہ قانون سے ریلیف ملے گا، نہ کہیں اور سے ریلیف ملے گا۔ عمران خان کے اتحادی دو چیزیں ہیں، اور وہ دونوں چیزیں ریلیٹڈ ہیں اور کنیکٹڈ ہیں۔ سب سے بڑا جو عمران خان کا اتحادی ہے وہ ان کی انکمپیٹنس ہے،
इनकी नाअहली है। ये यकीन रखें कि ये मईशत नहीं चला सकते। आज तक तारीख गवाह है 76 सालों की, अमरीकी डॉलरों के बगैर इन्होंने कभी मईशत नहीं चलाई, ना इन दो जमातों ने, ना इनके सरपरस्तों ने कभी चलाई, ना ये चला सकते हैं। इमरान खान वाहिद शख्स है इन 76 सालों में कि उसके 3.5 सालों में अमेरिका से $1 नहीं आया और उसने मईशत चला के दिखा दी और 6% से ऊपर ग्रोथ करके दिखा दी। इसके अलावा मुझे एक पीरियड दिखा दें कि जब अमरीकी इमदाद ना आ रही हो और हमने ग्रोथ की हो। पीपल्स पार्टी के दौर में भी अमरीकी इमदाद आ रही थी, नवाज शरीफ के दौर में भी अमरीकी इमदाद आ रही थी, 2018 के इलेक्शन से कुछ देर पहले बंद हुई, वरना मुसलसल इमदाद आ रही थी। तो सबसे बड़ा इमरान खान का इत्तेहादी इनकी नाअहली है। मुझे 100% यकीन है, मैं अपना नाम तब्दील कर लूँगा अगर ये मईशत चला गए। तो इनकी अहलियत नहीं है मईशत चलाने की, ये नहीं कर सकते। इनके एक अपने बंदे शब्बर जैदी जो बहुत करीब हैं ताकतवर हलकों के, ये बल्कि केयर टेकर सेटअप में निगरान वज़ीर ख़ज़ाना बनने के भी एक उम्मीदवार थे। ये कहते हैं कि इस वक्त जो भी मईशत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वो गालियां खाएगा। अगर कोई ये समझता है कि बिज़नेस काउंसिल्स और चैम्बर्स से मुलाकात करके मसले हल हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल में उनके जो रियल इश्यूज़ हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग में, उनकी समझ में बहुत बड़ा फासला है। ये शब्बर ज़ैदी कह रहे हैं कि जो अहम मुलाकात की गई है 5 घंटे की, अगर आपको लगता है कि इससे मसले हल हो जाएंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है मईशत की, आपको पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं और क्या करना है। मैंने आपको नाज़रीन इकराम नतीजा पहले बता दिया, डॉलर मज़ीद ऊपर चला गया है। ऐसे में हल एक ही होगा, और इनकी नाअहली और दूसरे नंबर पे इस नाअहली की वजह से मईशत, ये इमरान खान के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। अपनी नाअहली की वजह से ये सब कुछ तबाह कर रहे हैं और इस लेवल पर ये लेकर जाएंगे कि इनसे सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, बल्कि हो चुका है ऑलरेडी। इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ये जब मज़ीद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो इसके बाद ये मजबूर होंगे इमरान खान से बात करने पर, और इमरान खान की कुछ माननी पड़ेंगी, कुछ ज़ाहिर है ये अपनी मनवाने की कोशिश करेंगे, और बिलाखिर पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। ये जो अभी प्लान बना के बैठे हैं कि हम लंबे काम करेंगे, पहले मईशत ठीक करेंगे, पहले मईशत किसी का बाप भी ठीक नहीं कर सकता, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर और कानून की बालादस्ती कायम किए बगैर अब पाकिस्तान उस किनारे पर आन खड़ा हुआ है जहां से मईशत ठीक नहीं हो सकती। यहां पर सिर्फ डिज़ास्टर ही डिज़ास्टर है। दुआ करें कुछ लोगों को अल्लाह अक्ल अता करे जो अपने गुरूर और ताकत के घुमंड में बिल्कुल पागल हो चुके हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।